Idia ajila khobor dule janai di ase. First ase the Democratic Republic of Congo dule Africa de ekta country ase. Asol duidula country dule ekta natural resources laga thun ekta ase. Dakan logo de beshi alag natural resources thagi ase koi. Wole bi dunia de second poorest country ase. Bishi dukia wala country majude second de thagi ase. Tade 19 years piche de arobi volcano olaladu dekhole bare ase kundu le jui nishna idu mountains kan debra idu under debra madi under debra olai itu nishna olai na beshi kol kan cholai dishe na kadu dekhora ase boila 2002 de aha biche first time aro ahi ase we 2002 de bi idu volcano olabra 250 manu more dishe kwase aro 1,20,000 manu nishna homeless gudi che takla khor jolai dishe iniga khor na thake guri dishe kwase itu nishna idu bar beshi manu la khor jolai dia do dekhor ase kwanshna video do moi yade dikhao na bare dura moila notun channel limkong na khade video do ajra di da debi moi update kori dibo Aro next ase idu dole bishi mondok laga ase aro ina dole na hobole lagi ase bole bishi unfortunate ase ki marsa de ekta jaga de paramedical staff aro ekta private hospital laga doctor dole kumba la khandan khambra mari dishe na bas idu kina hoise bole dagan la khandan de ekjon magi dole RT-PCR test kundu nakande swab kure idu giba stick nishna thaligena ina kure ina uladam de olop giba hoisina na giba saman hi bia thagishena jene nak debra idu stick du phangi she wase du tai olop uncomfortable feel grishe ne wase to inman harm bi hwa ne wala udu aste bra idu thaligena nak de phangya bra to idu karni mari dishe kwadu dekhe wase yade ba apni ekta request gule mon jadu le ki laga mohan kude thagile bi na ole ajigali hospital laga de jaise ole doctors kan nurses kan iman din rat na komaina kam gurase it doesn't mean dan galdi guruba lagi na na hole bi kida odu manu ase galdi ho jai to takan jane gena galdi hoshna na system bra bia hoshna na ole ki hoise idu bi mohan first to jane ole zarurat ase tambra hosa bra mohan ge thwai di ase mohan ge idu bia guruba le khojes kurase ole idu hoy mohan action le ole lagi ase hole bi action bi kwanshna mohan hat bra mari gena ina na guru lagi legal action thagi ase su grubule thagi ase idom bra mohan lobule lagi ase ina dangi hat choigena mari dishe bole apni bra ekta idu mess kuri dia bra udu laga hospital bura de na bole bemar manu beshi nuksan khai idu ne ki laga de bole bi hospital laga de hi na hoy hole bi ki laga de bi moron bra 500 manu lodul mon hat de luina manu ge mari gena ina du na gurile beshi phalo bona gi khado apni ge de request kore ase Aro next ase Mumbai laga actual 19-year-old bra PPE kit thale manukan logode idu hawa thanda pai dibole karne ekda panashe wase kunu dule cough deck wena mabing last time goishe idu kundu frontline workers doctors nurses kambra ajale PPE kit thale udu de dule hawa under de na chai aro beshi ekta korom hoye go takan to takan ge idu hawa pai dibole laga ekda panashe wase belt nishina thale bole bare ase koi aro every 100 seconds yani 1 minute biche de thanda hawa du dahan pawole pare khado dekhe rase our next ase Japan de scientist kambra सबसे deepest ever ocean hole gwaje सबसे idu under the deep khundia laga dole 8023 meter below Pacific Ocean surface takambra idu khundi she gwase tamra gwase udu tamra idu drill gura laga machine under the jawole dia du 2 hours 40 minutes nishna रुकी जे वासे उ नीचे रे थिक मादी दे पदम दे बुंजे बोले लगा दो इदु दो ले earthquake तो ले किले ओले ऐसे किना है ऐसे इदु स्टडी ग्रुप बोले इदु लगा हिस्ट्री स्टडी ग्रुप बोले करने तखान इदु खुंदी ऐसे पानी लगा अंदर दे इदु खुशी बोले दिया ऐसे थिक पानी अंदर दे भी मादी एकता थगे ऐसे उ दरे तखान बुंजे बोले दिया ऐसे आरो earthquake दो किना है ऐसे इदु स्टडी ग्रुप बोले ऐसे ना कदो देखियो ऐसे Aro next ase ajagale apnan idula obode bishi huni thagibo yoga laga guru ekda Baba Ramdev koina thagi ase taibra allopathy laga obode ekda criticize kure nishina ekda goshi yani kundu dawai khan ase iduan khabra India de bishi manu mure du idukan brahi ulda mure ase pemar bra du iduka khan idu khabrahi bishi manu mure ase inega taibra goshi kundu dule edo fevi flu koina bi thagi ase edo apni bukhar lagise bole udu khela de na bole remdesivir gundu anti viral drug khai ase iduan nam gumbai ase alag alag bi ase do mo example karne ko ase iduan nishina khabrai mure ase inega kwadu idu laga obode manu bishi controversy jai ase aro idu doctors kan experts kan bra idu laga obode khushi na bana ase aro Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan bra bi idu laga obode Baba Ramdev logode goise idu ta laga remarks dole withdraw group le karne to idu dole chagale Sunday din de idu Baba Ramdev bra dole withdraw group le shawadu apni ge dubi
জানাই দি আছে আৰু নেক্সট আছে আজিকালি কোৱা নিচিনা ব্লেক ফাংগাছ নহলে মিক্ৰোমাইকোচিছ কোনা বেছি ইণ্ডিয়াতে দুলা বেমাৰ বি মানুহ লাগি আছে আৰু মন শুনি থাকি আছে কি কৰোনা বেমাৰ লাগি না থাকে খান নহলে কৰোনা বেমাৰ লাগি না ভাল হৈ কিনা আহা খান লগ দেহি ইদু দলে বেছি লাগি আছে হলে বি এদে এক্সপাৰ্ট কামৰা ডক্টৰছ কামৰা কৈ আছে কি ইদু দলে সব মানুহে ইদু কৰোনা নালাগে মানুহে বি লাগিবলৈ আছে না আছে আৰু স্পেশালি হাই ব্লাড সুগাৰ লেভেলছ থাকে খান বেছি এলাৰ্ট হ'বলৈ লাগে না কদু দেখিব আছে তামরা কোয়াছে ইদু নতুন না হই কোয়াছে পয়লা করোনা না থাকে দাম দেবরা ইদু দুলে থাকি আছে ইদু ইনেকা কোয়াছে ইদু অন মনসো মানু বিশু শুরু করবি আর কুমা খান ডায়াবেটিস কান আছে না বলে ইদু আপলা সুগার লেভেল বেশি আছে বলে ইদু খান খা লাগা এক্সারসাইজ ওয়ার্কআউট করনা ঠিকঠাক ইদু আপলা ডক্টর লো দিবি কনসাল্ট করবি হুতাউতি করবি কিনা করিছে বলে আপনি ফিট থাকিব পারবো ইদু হুইছে করবলে জানাই দিয়া আছে আৰু নেক্সট আছে ইণ্ডিয়াতে এতিয়া দলে পাজাকান নগদিবি কৰোনা বেমাৰ লাগি না আহটো দেখিব আছে হলেবি মই আপোনাক জাগালে কৈ দিছ না পাজাকান দলে কৰোনা বেমাৰ লাগিলে বি এসিম্পটমেটিক বেছি আছে মানে সিম্পটমস বেছি না দেখায় আৰু মানুহ মুৰিয়া লাগদো পাজাকান মাজুদে বেছি কম দি আছে এনেকুৱা আছে ৰাজস্থান দে হাইয়েষ্ট ইদু few days debra all of tin debra corona positive tested kuradu 325 pajakan idu lagise na khodo dekheba ase আৰু নেক্সট আছে the Dimapur our youth organizations kambra new naga cemetery Dimapur kundu dule the naga council Dimapur kambra manage kuri ase koi ta de payroll kura laga manu murigena phela laga bishi tam high cost bra charge kuri ase kwase udu laga bole ambra disappointment dule express kwase dan khushi na bla do kwase yede the Dimapur our youth organizations kambra kwase ki since idu the Naga Council Dimapur खुलिया बचेदेब्रा शुरू हुआ बचेदेब्रा ताकन बिशे फाल काम गुरे ऐसे हुए ऐसे स्पेशली दो नन नागा कम्युनिटीज का लोगों देवी और मोहन नागा मानू मचुदे यूनिटी एक ता बिशे फाल रिलेशनशिप तो ले दाहम्ब्रा काम गुरे के ना आहे ऐसे ना गुआसे होले भी बिशी देरी बिचरे ताकन जाने बोले परेशे गुआसे कि पब्लिक कान ब्रा कंप्लेंट गुरे ऐसे इनेगा बिशी के ऐसे ताम लुई दिया ऐसे इनेगा गुरे के ना कुन कान मानू कान मुरिया लगा दुख बाहन के ब्रा इदो পয়সা বেশি চার্জ করে আছে এই দোকানে ইদু না করিলে ভাল আছে না তাকান একটা মন্দুক লাগাদো এক্সপ্রেস করালাদো দেখে রয়েছে আৰু নেক্সট আছে আসাম লাগা চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্বা শর্মা ব্রা জাগালে সানডে দিন দে কই আছে কই কি তাকান ইদু আসাম দে মেডিকেল অক্সিজেন দলে আমরা ইউজ করনা তাকান পাজিগে না থাকে লাগা আছে বলে আলাক নর্থ ইস্ট স্টেটস কান্দে তা আমরা সাপ্লাই করে দিব ইনা কইছে কত দেখে আছে তাকান দলে 80 tons of liquid medical oxygen dole idu data nagar Jharkhand debra idu punjishe takan first idu oxygen express train bra asam de anishe na khadu dekhe ase aru next ase the ACT cranes kambra dole idu mohan nagaland de 60 oxygen concentrators dole alag alag hospitals de dishe na khadu dekhe ase yere আমরা district hospital Dimapur de 15 dishe na kwase district hospital Twingsang de 10 ta dishe kwase Dr. Imkung Liba Memorial District Hospital de 10 ta dishe kwase district hospital Monde 10 ta dishe kwase community health center Noglak de 5 ta district hospital Longling de 5 ta district hospital Kifri de 5 ta inega dishe kwado dekhibo pare ase idu ACT cranes kandule idu ambi dahan mohan gundu fund raise kuribole ase a hafta debra idu nishna manu khange bra idu fund raise crowd funding kan nishna kurigena India pura de inega oxygen concentrators tambi manu khange inega modot di ase aru next ase Nagaland Minister for Health and Family Welfare S Pangi Fombra announce kuna koi di ase ki health department kamra dole 56 medical officers kan dole alag alag health care centers kan de edu dhambra idia kundu de manu lagi ase tade punjai dibole ase na kodu dikhiba ase edu dole within 48 hours chagali dabra sunday dine goise edu sunday bra luina 48 hours majude edu dakan posting dole kuri diwe na kodu dikhibo paria abinge dibe janai di ase aru next ase the Bungro Area College Students Union Canberra sob medical staff kun kan edu community health centers te ase primary health centers te ase naule sub centers edu under Bungro sub division de thaki ase takan sob ke 27th of May under debra nijor jola posting de ai jawole kane kwado dikeba ase Jagali Sunday din deta আমরা true press release debra koi ase ki idu second wave pra dule mohan Nagaland dibi corona bemar bishi lage na hi ase idu ani kun bra idu fail hobo ta हमरा ta nijor bra idu action dule lubo ina kwado dekho ase aru ta আমরা dibi ko ase ki community health officer idu PHC Q sam lagabi idu
তাই লাগা রিপ্লেস দিয়ে মানুহ না দিয়ে না ট্রান্সফার কৰি দিছে না কোৱাছে ইদু গেবি জলদি ইদু আৰু পোষ্ট ভেকেন্ট থাকে লাদে থালি দিবলৈ কাৰণে কোৱাটো দেখিব আছে আৰু নেক্সট আছে মহান নাগালেণ্ডে 53,940 মানুহি ফুলি ভ্যাকসিনেটেড কৰিনা আছে না কোৱাটো দেখিব আছে এনে গুণগান ফাৰ্স্ট ডোজ পি লৈছে আৰু সেকেন্ড ডোজ পি লৈছে তন্তু ইমান মানুহ আছে না কোৱাছে ইদু লাগা হিচাপ দে পাৰ্চেন্টেজ পৰা চাইছে বলে 100% দে 2.47% ही इदु fully vaccinated kuna ase koi debi bishi jawle ase yade according to health ministry khambra wala hisab de 1st of October 2020 hisab de Nagaland laga population dule 21,82,000 idu sure na way iman nishina ase ina kwase duta debra iman manuhi marina ase kota apni dibi janai dia ase আৰু নেক্সট আছে মগান নাগালেণ্ডে 15th of May আৰু 22nd of May খালি ইদু 8 দিন মাজতে বৰা এক সপ্তাহ মাজতে গবি এক সপ্তাহ মাজতে বৰা 81 মানুহ করোনা বেমাৰৰ মগান নাগালেণ্ডে মৰিছে কদো বেছি মনক লাদু দিকে আছে মগান নাগালেণ্ডে আজিদাক 20,068 মানুহ ইদুলা বেমাৰ লাগিছে বলেবি 14,500 মানুহ নিচিনা ভাল হৈ যাইছে ইদিয়া 4,678 মানুহ ইদুলা বেমাৰ লাগিনা আছে মগান নাগালেণ্ডে আৰু আজিদাক 274 মানুহ মৰিছে জাগলেগলাৰা 14 মানুহ মৰালাদো দেখিব আছে দো আজিলা খবৰ মেলা থাইছে আপোনাৰ ভিডিওটো ইম্পৰ্টেন্ট লাগি আছে গলে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলি লৈ শেয়াৰ কৰি দিবি মই লাগা মুখি বলে লাইক কৰি দিবি আৰু নতুন মানুহ আছে গলে সাবস্ক্ৰাইব কৰনা বেল আইকন দাবনা ৰাখিবি সদায় দিনা পুজো সাম ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আপডেট মিছ না কৰা চাবলৈ কাৰণে মই আপোনাক নেক্সট এপিসোডে লগ কৰিব টিল দেন আপোনালোক ষ্টে ষ্ট্ৰং ষ্টে সেফ প্ৰে ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড টকনালেম নাগালেণ্ড